बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हकीम आसिफ अहमद दवाखाना सरगोदा की तरफ से हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, आज हम लेके आए हैं कि कुश्ता शिंगरफ जो है वो पार्ट 2 उसकी वीडियो मुकम्मल हो गई है। मैंने कहा कि वीडियो शेयर कर दूँ, काफ़ी दोस्तों को इसका इंतज़ार है। ये वीडियो जो थी कुश्ता शिंगरफ जो था ये फ़ालज के लिए ख़ुसूसन और मर्दाना कमज़ोरी या साबी कमज़ोरी के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, आप वीडियो देखें, इसमें बड़े अच्छे तरीके से हमने ये तैयार किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा निकला है इसमें से शिंगरफ। तो वो आप वीडियो जो है वो मुकम्मल तफसील से देखें। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताऊंगा, तो आपने ये इस्तेमाल करवाना है। और एक बात मैं आपको कहता चलूँ कि ये जो कुश्ता शिंगरफ है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं जो दोस्त हुक्मात रात हैं उनके लिए मैंने बनाया है, और वो ही इसका तरीका जानते होंगे इसको इस्तेमाल करवाने का, और वही इस्तेमाल जो है वो करवाएंगे। तो आम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो इसको ना बनाएं और ना ही इस्तेमाल करवाएं। सिर्फ़ जो लोग जानते हैं कुश्ता साजी को और जो कुश्ते का इस्तेमाल जो है वो समझते हैं वो इसको इस्तेमाल करवाएं। इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जो लोग इसको जानते हैं सिर्फ़ वही लोग इसको बनाएं और इस्तेमाल करवाएं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ, देखें कैसे निकलता है शिंगरफ हमारा। तो आएँ वीडियो देखते हैं जी। जी नाज़रीन, ये देखें जी कुश्ता शिंगरफ पार्ट 2 जो है ये हमने आग देनी शुरू कर दी है इसको। ये इसके नीचे जो है ओपले रख रहा हूँ मैं, इस तरह आग देनी है। ये बिल्कुल नया तरीका है आग देने का, ये आप गौर से देख लें। हाँ जी, देख रहे हैं आग थोड़ी सी जो है वो बुझ गई थी, तो दोबारा इसको मैंने आग लगाई है। ये इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा कुश्ता तैयार होगा, कुश्ता शिंगरफ जो है। इसी तरह आपने ये, मैं और बात बता दूं आपको, आपने इसको तकरीबन 8-9 घंटे जो है ना वो आग देनी है इस तरह। बस जब पहले 1-2 ओपले जल जाएं तो फिर नए लगा देने हैं इसके नीचे। हाँ जी, ये देख रहे हैं आप, बस इतनी इतनी आग जलानी है, इससे ज़्यादा ना हो। ये 7 ओपले पड़े हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके। बस थोड़ी देर बाद 1-2 टुकड़े इसके नीचे लगा देने हैं। इससे ज़्यादा नहीं करनी आग बिल्कुल आपने। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा जो है ना ये अक्सीरी शिंगरफ तैयार हो रहा है। और वीडियो पूरी देखें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम नई जो वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। हाँ जी, ये तकरीबन 8 घंटे आग मुकम्मल हो गई है इसकी। इसको हम अब खोलने लगे हैं। देखें आप ज़रा, काफ़ी अच्छी तरह जो है इसको हमने गिल हिकमत किया था, इस डोली को, हांडी जो है। ये देखें जी, ये नुकदा इसमें मुकम्मल तौर पर जल चुका है। हाँ जी नाजरीन, ये देखें जी, ये इसमें से ये निकला है जी, ये बावज़न। अभी हम दूसरा पीस निकालते हैं जी। जी ये देखें जी, ये दूसरी डली जो है, ये देखें जी, ये भी हमारा शिंगरफ जो है, ये देखें बावज़न निकल आया है।
انتہائی اکثری ناظرین، یہ طریقہ شاید آپ کو پہلے نہ پتہ ہو، انتہائی اکثری شنگرف ہے جی، جو صرف آپ کے لیے میں نے بنایا ہے۔ مزید اس کے طریقہ استعمال جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا جی، تو آپ نے یہ بنانا ہے ضرور اور استعمال میں لانا ہے ان کے، انشاءاللہ تعالی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جی ناظرین، تو آپ نے ویڈیو دیکھیں آپ نے کتنا اچھا شنگرف اس میں سے نکلا ہے، باوزن نکلا ہے، تو یہ بہت ہی اچھا ہے، میں استعمال کرواتا رہتا ہوں جی، بڑے اچھے اس کے رزلٹ ہیں۔ تو آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ خصوصاً فالج کے لیے جو ہے نا، ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو دائیں طرف کا فالج ہوتا ہے اس میں بی پی کا اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے، جبکہ بائیں طرف کا جو فالج ہوتا ہے اس میں بی پی کا ایشو ضرور آتا ہے۔ تو آپ نے یہ دونوں طریقوں سے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے کروانا ہے دائیں طرف والے فالج کو، تو آپ نے اس کو جو ہے نا وہ آپ نے اس کو شہد میں جو ہے نا استعمال کروانا ہے۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 2 سے 4 چاول ہے۔ تو ساتھ میں آپ نے اس کو آپ نے دار چینی کا جو قہوہ ہے وہ بھی آپ نے استعمال کروانا ہے۔ تو جب بائیں جانب فالج ہوگا تو اس میں آپ نے بی پی کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، تو آپ نے مربع سیب میں اس کو استعمال کروانا ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فاقہ ہوگا۔ مردانہ طاقت دیکھ لیں آپ، شہد میں گھی میں آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ آپ استعمال کروائیں، انشاءاللہ 8-10 خوراکوں میں اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں آپ کو دیکھنے میں۔ تو ناظرین میں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے جو ہے نا وہ کچھ جات وہ بناؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا، تو آپ نے جو ہے نا وہ ضرور بنانے اور استعمال کرنے ہیں، اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے۔ مزید اگر آپ نے بات کوئی پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، تو کمنٹ ضرور کیا کریں، شیئر کیا کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نئے کسی کشتے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ جناب، اللہ حافظ۔